চিনি ত্রিপুরা রাজ্য নি বরং রমন বিশেষ খেলাই চিনি ত্রিপুরা সারমন অনেক ঠকাই খাব অনেক চিনি হাইসাগরে খাব খেলাটা কি প্রদ্যোৎ মাণিক্য কিশোর হ্যাঁ ত্রিপুরাজ্যের শেষ মহারাজার নাতি মহারাজার সাথে আমাদের নীতিগত ফারাক আছে কিন্তু মহারাজাদেরকে ব্যক্তিগতভাবে আমাদের কোনো শত্রুতা নাই মহারাজা হিসাবে আমরা সম্মান করি মহারাজা হিসাবে আমরা সম্মানের জায়গায় আমরা বসাই কাজে সেই মহারাজার নাতি হিসাবে প্রদ্যোৎ মাণিক্য কিশোরও তাকেও আমাদের অশ্রদ্ধা করার ব্যাপার না মহারাজা নাতি হিসেবে যে সে ভালো কথা বলে ভালো পথ দেখায় 100 বার তার কথা আমরা শুনবো কিন্তু এখন তার বয়স কত তার বয়সও খুব বেশি না 48-49 বছর বয়স রাজনীতিতে বয়স আরো কম কিন্তু এই বিগত তার এই অল্প দিনের রাজনীতিতেই এই ত্রিপুরাজ্যের মানুষকে বিশেষ করে ট্রাইবেলদেরকে চিনি ত্রিপুরা রাজ্য নি বরং রমন বিশেষ খেলাই চিনি ত্রিপুরা সারমন অনেক ঠকাই খাব অনেক চিনি হাইসাগরে খাব প্রথম হলো কংগ্রেস দলের রাজ্য সভাপতি ছিল কংগ্রেসের হয়ে তার বোনকে দাঁড় করিয়েছে 2019-এ লোকসভা ভোট দাও আফরোবিন বক্তব্য তোমা আঞ্চলিক দল মে কুছ नहीं होता है আঞ্চলিক দল খেলাইয়ে মুংসঙ্গিয়া কাজে বিনি বিবিযোগ প্রজ্ঞা দেবী ভোট দি আইপিএফটি কেউ না সিপিএম কেউ না কাউকে না একমাত্র সর্বভারতীয় দল জনগণের উন্নয়ন করতে পারে ট্রাইবেলের উন্নতি করতে পারে এই ভোটে হারলো এই ভোটে হারার পর লড়াই করলো তখন মোদী সরকার কেন্দ্রে একটা আইন পাশ করতেছিল এই আইনের নাম হলো সিএবি সিটিজেনশিপ অ্যামেন্ডমেন্ট বিল নাগরিক সংশোধনী আইন বুঝালো এই নাগরিক সংশোধিত আইন যদি বন্ধ না করা যায় ত্রিপুরা जों एमनेबो कमै थांखा कमरै थांखा 2026 साल जखन डिलिमिटेशन নাই विधानसभा लोकसभा ने पुनर् जे विन्यास নাই ত্রিপুরা রংনি বাগৈ তাবক যে 20টা সিট ও 20টা সিট 5টা বতংলা ত্রিপুরা রংনি বাগৈ চাকরি রিজার্ভেশন তাবক 31% 10% বতংরা ত্রিপুরা থানসাংদি সিএবি নবাকাশনাই এবং বিনি কক্ষনাবই তিনি ত্রিপুরা সারাইরক লামা নখরে পুলিশ বাই ককজাখা এই খুমলুংনি হাবনি লামাও কিন্তু বিজেপি তো বিনা আইন পাস খাইলে আইন পাস সংখ্যা সিএএ খাই নুং এই বিজেপি ন সিনিও ত্রিপুরা জব ফাতাননি বরক ফেমানি আবক কাতালজিয়া ফাতাননি বরক ফেমানি আবক কোনো অসত্যইয়া কই হ্যাঁ যা অংখা অংখা 1971 ইংরেজি ইন্দিরা গান্ধী মুজিবুর রহমান চুক্তি অঙ্গই আইন পাস সংখ্যা 71 পরে যারা ফাইনাই বরক বেআইনি ও আইন তো কিন্তু নরেন্দ্র মোদী অমিত শাহ বিজেপি দল সিএএ আইন খেলাই ও
ইন্দিরা মুজিব চুক্তি ও আইন বাতিল খালাই আরো বড় ফাইথং আরো বড় প্রতবদি অঙ্গই সিএএ খাই নং ও সিএএ আইন খাইনাই বিজেপি সিততই নং ববাই আতাত পরনি গভর্নমেন্ট তং নং নিনি খরম নই এমএলএ কাইসা মন্ত্রী পূর্ণ মন্ত্রী কাইসা হাফ মন্ত্রী অনিমেষ দেববর্মা বৃষিকত দেববর্মা और नों कुनो कक्थाय से सारा गया ये बीजेपी चीने एडिशनो अधिकार नाने बागुई 125तम संविधान संशोधनी बिल आं जखन एमपी तंग 2018 इंग्राजी आफलो चुक्ति सागो ओ बिल तक तो पास हो गया ओ बिल तक कलाई तंग 2018 ने विषण डकुमेंट परिष्कार सुजाक तंग कक बरंग संविधान नि अष्टम तपशिल और शीतक जाग नाई और खब जाग नाई तबक तमाशा अष्टम तपशिल में अंतर्भुक्त करने के लिए कक बरक को देवनागरी अक्षर में लिखना होगा देवनागरी हिंदी वैसे मासु नहीं हो अवसर नुनु बरक मनुष्य खाकाओ चलो बरक खाकाओ बरक नुं नुगोई सिगोई जत्तो खाई नुं ओ बीजेपी बाई बाक्सा निनी ताई कैसा बिबिजक कीर्ति सिंह नं बीजेपी नि चिन्ह खुम चिन्ह ये पूर्व त्रिपुरा आसन बसार तबक बीजेपी नि एमपी दिल्ली थांगे कक्थाइसे साइया तिनी 125तम एमेंडमेंट बिल ती कक्थाइसे साइया सीआईए नि विरुद्ध कक्थाइसे साइया तबंग नंग पहाड़ भाई विदेशी वितरण करते होबे पुशबैक करते होबे अरे नंग तमन बागान ओखाने नांग नंग जदि कुबई कुबई जदि विदेशी वितरण खलाइनानी सीएए आईन विरुद्धे अनुप्रवेश विरुद्धे बेआईनी माइग्रेंस विरुद्धे दिल्ली थांगी नु आगे थांखा बेले दिल्ली थांगई पार्लियामेंट ने बुसकांग नंगर थांगई धंडारिदी और थांगी कक्तिसादी पुइला निनी बिबिजक कीर्ति सिंह एमपी ने नंगा सोरवे बक्ता खाई दी मैं कीर्ति सिंह त्रिपुरा का एमपी हूं मैं सीएए खिलाफ मैं आवाज उठा रहा हूं घुसपैठिया को त्रिपुरा से निकलना है निनी बिबिजक ने पहले सारी दी नंग साबरमा मिसिल खाई उदयपुरा मिसिल खाई आगरतला मिसिल खाई खुआई थांगई मेमोरेंडम जमारी तम खाने नों आसल ककंखा थांगनाय 2021 साल होइते एडिसि निर्वाचन सकां इ त्रिपुरा मथा सायो पहिला जाति उलोब जाति उलोब जाति उलोब जाति बिनि परे अंगि फाइके पार्टी एडिसि बोटो शाखा तम शाखा अप्रैल का 10 तारीख को एडीसी का वोट होगा अप्रैल 10 तारीख एडीसी ने वोट होना है ये 6 तारीख 10 तारीख गिनती होगा 10 तारीख वोट लिखाई नहीं 11 तारीख हम दिल्ली जाके ग्रेटर त्रिपुरा लैंड लाएंगे 21 साल ने 11 अप्रैल 25 साल ने जून ताल ने 15 तारीख नंदिनी गेटा त्रिपुरा बड़ो बैंक थकाबो 2023 तमा शाखा वन लास्ट फाइट श्री त्रिपुरा सरक राज्य सरकार चीनी टार्गेट दिया चीनी टार्गेट अंका त्रिपुरा मथा बुसक जरा
আনারস চিহ্ন ভোট থুম্মান নাই